Evet, David Trabzonspor hayatına bakıldığı zaman, yani bendeniz baktığımda onun hayatında çok büyük bir acı, ızdırap görüyorum. Quand on regarde la vie d'Eva de Vitré-Mejerovic, on y voit beaucoup de souffrance, de peine. 1 yaşında babasız kalıyor. Elle perd son père. 5 yaşında Birinci Dünya Savaşı'nın bütün zorluklarını yaşıyor. À 5 ans, elle vit les difficultés de la Première Guerre mondiale. 11 yaşında tekrar annesiz babasız kalıyor. À 11 ans, avec le divorce, elle connaît la difficulté de séparer dans une famille. Yani daha 1 yaşından itibaren hayatın yükünü, acısını, ızdırabını tek başına sırtında taşıyor. Elle porte dès l'âge de 1 an tout le poids des difficultés de la vie. İşte o zorluklar, o sıkıntılar, o acılar, o ızdıraplar da onu Evede Mitray Mayreviç yapıyor. Et ce sont ces souffrances, ces peines, ces difficultés qui ont fait d'elle Eva de Vitré-Mejerovic. Katolik katı bir düşünceden Fransız gibi bir yerde Müslüman olup hayata devam etmek çok ciddi bir sorumluluk gerektirir. Alors qu'elle était catholique dans une France catholique, se convertir à l'islam, changer de religion et continuer ainsi son existence demande un sens de responsabilité particulièrement important. Çok ciddi bir özveri ve mücadele gerektirir. Ça demande un combat et une abnégation très important. Yani şunu demek istiyorum. C'est-à-dire que Herkes bir Eva'dır. tout le monde est une Eva. Ama neden herkes Eva olamaz? Mais pourquoi tout le monde ne pourra pas devenir Eva? Çünkü bizler hemen küçücük bir acıdan, ızdıraptan, mücadeleden, yokluktan pes ederiz. Car face à une petite difficulté, à une petite privation, un tourment qui nous affecte, nous allons abandonner notre tâche. Mücadeleci, güçlü bir duruş sergileyemeyiz. Nous n'arrivons pas à continuer notre combat avec une position droite. Halbuki yine Fransız yazarlardan Jean-Jacques Rousseau'nun şöyle bir sözü vardır. Alors qu'il y a une parole d'ailleurs donc de Jean-Jacques Rousseau, du philosophe Rousseau. Bütün insanlar çocuk gibidir. Tous les hommes sont comme des enfants. Onları mürebbiyesi, bakıcısı da sadece acılar, ızdıraplardır. Et leur précepteur, leur instructeur, ce sont les tourments, les difficultés, les souffrances. Yani insanı yetiştiren, olgunlaştıran, kişilik sahibi yapan ve selam, eva yapan kişinin çektiği zorluklar, sıkıntılar, acılar, ızdıraplardır. C'est ce qui fait que qu'une personne devienne mûre, se perfectionne et s'accomplit dans son identité et devient une personne comme Eva. Ce sont toutes ces souffrances que cette personne va endurer au cours de son existence. Çünkü zorluklara katlanmadan, mücadele etmeden bir yerlere gelmek kolay değil. Car sans livrer ce combat, sans endurer des souffrances, il n'est pas aisé d'arriver à une stature, de s'accomplir. Demek istiyorum ki Eva bizim için çok önemli bir örnek. Je veux donc dire ici que Eva est pour nous un modèle. Hayatın zorluklarından korkmayalım. N'ayons pas peur des difficultés de la vie. Mücadeleci ve güçlü bir duruş sergileyelim. Soyons combatifs et ayons une position déterminée. İşte merak edilmesin. O zaman başarılmak istenen her şey başarılacaktır inşallah. Alors, n'ayez aucune crainte. Ce à quoi on aspire, ce qu'on désire, se réalisera sans aucun doute. Eva'yı Eva yapan, bu duruma getiren, onun hayatındaki mücadeleleri de görmezden gelemeyiz.
Ce qui a fait qu'Eva est devenue Eva telle que nous l'avons raconté aujourd'hui, ce sont tous ces combats face à ces adversités qu'elle a pu livrer. Et ça, nous ne pouvons pas l'ignorer. O bendeniz için gerçekten çok büyük, çok kutlu bir örnektir. Et pour moi, c'est véritablement un exemple très sacré, celui d'Eva. Kendisini saygıyla, rahmetle anıyorum. Tekrar size teşekkür ediyorum. Et je souhaite évoquer sa mémoire avec respect et miséricorde. Et je vous adresse à nouveau une très belle soirée.